Good morning, everybody. It's good to see everybody and to have everybody here. Es un gusto estarlos mirando y quiero decirles algo. It's a pleasure to see everybody, and I want to tell you all something. Se ven muy guapos desde acá. Y'all look good from up here. Muy bien que se ven. Y'all look very good from up here. Se ve que este año pasado les fue muy bien y esperemos We can tell that last year was very good for you, que and, este año que vamos a entrar and we hope that this upcoming year sea de bendición will be a blessing, y que Dios, And la that- presencia de Dios, and that the Lord's presence siempre esté con nosotros. will always be with us. Siempre, siempre. Always, always. Y vamos a orar. So let's pray. Bendito Padre, Father God, te damos gloria y honra, Señor. we give you glory and honor, Lord. Gracias por este tiempo, Señor. Thank you for this time, Lord. Gracias por esta palabra. Thank you for this word. Gracias por cada uno de los que decidieron estar aquí. Thank you for each and every person that decided to be here. Bendito seas por siempre y para siempre. Blessed are you for always and forever. Señor, ayúdanos a ser mejor cada día. Father, help us to be better every day. Ayúdanos a poner en obra tu palabra. Help us to do your word. Y ayúdanos a ser unos mejores hijos And help us to be better children. y que nuestro caminar, Padre Santo, And that our walk, Holy Father, sea conforme a tu voluntad. will be according to your will. Gracias, Padre, te doy. We give you thanks En el bendito nombre de tu Hijo amado, in your precious Son's name, Cristo Jesús. Christ Jesus. Y en esta hermosa mañana quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra que el Señor puso en mi corazón. On this beautiful morning, I want to share a word with you that the Lord put on my heart. Y se encuentra en Lucas 22 del 31 al 34. It's found in Luke 22, verses 31 through 34. Y dice así la palabra del Señor. And the word of the Lord goes like this. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Simon, Simon, see that Satan has asked to sift you as if you were wheat. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. But I have prayed for you that your faith may not fail, and you, when you have returned to me, strengthen your brothers. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Lord, Peter answered, I am willing to go with you both to prison and to death. Pedro, te digo que hoy mismo, que antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. Peter, I tell you this very day that before the rooster crows 3 times, you will deny me. Amén y amén. Amen and amen. Queridos hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado ¿Cómo vivir entre fe y emociones? Dear brothers and sisters, today I want to share with you a theme that I have entitled How to Live Between Faith and Emotions. Y estamos ante un verso de la palabra supremamente importante, We are looking at a verse in the Word that is extremely important. conocido pero también necesario a la hora de profundizar en la historia de Jesús y lo que pasó alrededor de uno de sus discípulos más cercanos, llamado Pedro. It's well known, but also very necessary when it comes to delving into the story of Jesus and what happened around one of his closest disciples named Peter. Jesús antes de morir los reúne y les dice lo siguiente: Before dying, Jesus gathers them all together and tells them the following. Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. Peter, Satan has asked to sift you. Y cuando leía la palabra zarandear, era inevitable para mí no recordar una época en mi infancia. Yo me crié con mis abuelos. When I was reading the word sift, it was inevitable for me to remember a time in my childhood when I grew up with my grandparents. En aquel tiempo During that time, se sembraba maíz. we grew corn. Y en tiempo de cosecha el maíz se recogía y se desgranaba. During the harvest time, the corn was collected and shelled.
¿Sí puede poner la foto, por favor? Can we have that picture, please? Y se pasaba el grano por un arnero o zaranda. The corn was collected and shelled, and the grain was passed through a screen or a sieve Para quitarle o separar lo que no servía de lo que servía. to remove or separate what was not useful. Eso era algo parecido a lo que se usaba allá donde nosotros vivíamos. This is something very similar to what we used where I used to live. Y con esto me voy a introducir a un principio que quiero que veas y analices. And with this, I want to introduce you to a principle that I want you to see and analyze. Cada vez que Dios usa la zaranda, Every time the Lord uses a sifter, es porque quiere quitarte las cosas que no te sirven. it's because he wants to take away the things that do not serve you. Sí, me pone la otra foto, por Can favor. we have the next picture, please? Esa es la mejor conocida como zaranda, This is best known as a sieve or a sifter. que muchos albañiles usan This is what a lot of bricklayers use para colar la arena. in order to sift the dirt, sand. Cada vez que Dios usa la zaranda es porque Dios quiere quitar las cosas que no te sirven Every time that the Lord uses a sifter, he wants to take away the things that don't serve you y dejar en ti cosas que vas a necesitar para un nuevo nivel y para una nueva temporada. and leave in you the things that you're going to need for the new level and for a new season. Esa temporada es a la que Dios te quiere llevar. That's the new season that the Lord wants to take you to. El versículo 32 dice, Verse 32 says, yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle. I have prayed for you so that your faith will not fail. Y aquí es donde quiero que te centres en este principio. And this is where I want you to focus on this principle. ¿Qué pasa cuando la fe falla? What happens when faith fails? Queridos hermanos, no siempre tenemos la fe al 100, no siempre tenemos la confianza en Dios en los máximos niveles. Dear brothers and sisters, we do not always have 100% faith. We do not always have trust in God at the highest levels. A veces estamos decididos, determinados, confiados, Sometimes we're decided, we're determined, we're confident, pero otras veces tenemos las manos abajo. but other times we have our hands down in our pockets. A veces estamos decididos a ir por todo Sometimes we're determined to go for everything, y a veces estamos decididos a no seguir adelante. and sometimes we're determined not to move forward. Y hoy te voy a demostrar qué puedes hacer y qué debes hacer. And today I'm going to show you what you can do and what you should do. Cuando tu vida, tu ministerio, tus proyectos, tu familia y tu salud pasen por esas famosas e inevitables crisis de fe, When your life, your ministry, your projects, your family, your health go through these famous and inevitable crises of faith, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿A dónde tienes que recurrir? what should you do? Where should you go? Pero hay una buena noticia. But there is good news. Las crisis de fe siempre van a llegar, siempre. We will always have crisis in faith. No estamos exentos de que no vamos a pasar por crisis. There is no exemption nuestra vida. that we will go through crisis in this life. Pero hoy te quiero decir que a pesar de ellas, Dios siempre ha prometido estar con nosotros, aún en medio de esos desiertos y en medio de esas pruebas. Él está ahí. I want to tell you that in spite of all of these, God has always promised to be with us, even in the midst of those deserts, in the midst of those trials. Y uno de esos principios que les quiero enseñar es, no te dejes llevar por las emociones. One of the first principles that I want to share is do not get carried away by your emotions. Vamos a la Biblia y el versículo 33 dice algo interesante. Let's go to the Bible. Verse 33 says something very interesting. Pedro le dijo, Peter told him, estoy dispuesto a ir a prisión contigo, aún a morir contigo. Peter told him, Lord, I'm willing to go to prison with you, even to die with you. Pero ¿sabe qué? But you know what? Eso es emoción. That is emotional. Porque las emociones, ¿por qué las emociones son tan peligrosas? Why are emotions so dangerous? Escucha esto. Listen to this.
Pedro se apresuró a hablar cuando Jesús le estaba hablando. Peter hurried to speak when Jesus was speaking to him. La tarea de Pedro no era contestar inmediatamente, era pensar. Peter's task was not to respond immediately, it was to think. La gente emocional no piensa antes de hablar. Emotional people don't think before they speak. La gente emocional no piensa antes de actuar. Emotional people don't think before they act. La gente emocional reacciona y después piensa. Emotional people react and then think. La gente emocional no sabe discernir lo que siente en los momentos de presión, no sabe gestionarlo. Emotional people don't know how to discern what they feel in moments of pressure. They don't know how to figure it out. Y escucha esto, cuando las crisis vienen, lo menos que debes escuchar son a tus emociones. So listen to this. When a crisis comes, the one thing that you should pay attention to the least is your emotions. Porque en las crisis las emociones pueden llevarte a pensar dos cosas, o pensar que todo va a estar bien, o pensar que todo va a estar mal. Because in a crisis, emotions can lead you to think two things, either that everything is going to be okay or that everything is going to go bad. Por ejemplo, el caso de Pedro, Jesús le dice a Pedro, Satanás te va a zarandear. As an example, in Peter's case, Jesus says to Peter, Satan is going to sift you. Pedro dice, Peter says, no, yo voy a estar aquí. nope, I'm going to be right here. Y terminó fallando, And he ended up failing porque él dijo, todo va a estar bien, yo soy capaz. because he said, everything is going to be okay. I'm capable. Y la palabra constantemente insiste en que nosotros no nos debemos de jactar del día de mañana, porque no sabemos qué nos traerá. And the word constantly insists that we should not boast about tomorrow because we don't know what it'll bring. Y el Nuevo Testamento tiene un texto que a mí me encanta. The New Testament has a verse that I love. Está en 1 de Corintios 10:12 y dice, It's 1 Corinthians 10:12, and it says, el que cree estar firme, mire que no caiga. therefore let anyone who thinks that he stand take heed lest he fall. ¿Por qué razón? Why? Porque a veces las emociones nos llevan a confiarnos y por confiados cometemos errores. Because sometimes emotions lead us to trust in ourselves, and because we're confident in ourselves, we make mistakes. Pero no solamente lleva a confiarnos, a veces las emociones pueden llevarnos también a desconfiar. No, but it doesn't only lead us to trust ourselves. Sometimes emotions can also lead us to distrust. Muchas personas en medio de las crisis de las zarandas, la emoción te dice, Many people in the midst of these sifting crises, they have emotions who tell them, abandona esa familia, leave that family, abandona tu hogar, vete y no mires atrás, leave your home, leave and don't look back. deja tirado a ese esposo o esposa, Leave that husband or wife stranded. deja abandonados esos muchachos que ya están grandes, a ver si aprenden a valorarte. Leave those boys or those children who have already grown up abandoned. Let's see if they learn how to value you. Ten mucho cuidado porque las emociones son malas consejeras. Be very careful because emotions are very bad counselors. A veces las emociones lo hacen a usted tomar decisiones equivocadas, perder cosas que usted no debería perder. Sometimes emotions make you make wrong decisions, losing things that you should not lose. Hay gente que por las emociones va soltando el trabajo que Dios le dio. There are people who, because of emotions, are letting go of the work that God has given them to do. Hay gente que por las emociones va soltando el ministerio que Dios le dio. There are people who, because of emotions, let go of the ministry that God has given them to do. Hay gente que por las emociones va soltando la asignación que Dios le dio. There are people who, due to emotions, let go of the assignment that the Lord has given them. Se va metiendo en cosas que no se tenía que meter. They get involved in things that they shouldn't have gotten into. Querido hermano, cuando le falle la fe, no escuche sus emociones. Escuche la palabra del Señor. Dear brother or sister, when your faith fails, don't listen to your emotions. Listen to the word of the Lord. Porque lo que le faltó a Pedro Because what Peter lacked fue entender que Jesús no solamente le dijo, viene un momento difícil, was to understand that Jesus not only told him that a difficult time was coming, Jesús también le dijo, aunque viene un momento difícil, Jesus also told him that although a difficult moment is coming, estoy orando por ti para que te levantes y cuando todo pase, vas a seguir haciendo lo que yo te mandé hacer.
He also said, I am praying for you so that when you get up and when everything is over, you will continue to do what I told you to do. No dejes que las emociones te hagan soltar Don't let emotions make you let go lo que la crisis está tratando que lo sueltes. of what the crisis is trying to let go. Los momentos difíciles solo son momentos que tienen un inicio y un final. The difficult moments are those moments that have a beginning and an end. Pero ¿sabes? Hay algo que nunca se va a acabar y son las benditas promesas de Dios But there's something that will never end, and that is the blessed promises of God. que dijeron, And they say, voy a estar contigo en las buenas y en las malas. I'm going to be with you through thick and thin. El Dios que te prometió, The God who promised you, el Dios que te llamó, the God who called you, siempre te va a respaldar. He's always going to have your back. Pero deja que te quite lo que no te sirve y que tengas lo que en realidad te va a aportar, lo que realmente va a aportar a tu vida. But let him take away what does not serve you and give you what's really going to contribute positively to your life. Vuelve a la oración. Return to prayer. El verso 32 dice, Verse 32 says, Jesús hablando, Jesus speaking, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, I have prayed for you, Simon, para que tu fe no falle. so that your faith does not fail. Jesús le dio a Pedro la solución en medio de la crisis. Jesus gave Peter the solution in the midst of the crisis. Pedro, viene un momento difícil, pero es la oración la que te va a levantar. Peter, a difficult time is coming, but it's prayer that will lift you up. Jesús tuvo que enfrentarse a un momento muy difícil en su ministerio. Jesus had to face a very difficult time in his ministry, Y fueron las horas previas cuando iba a ser crucificado, and it was hours before he was to be crucified, cuando iba a ser azotado, when he was to be whipped, cuando iba a ser golpeado. when he was going to be beaten. ¿Y sabe qué estaba haciendo Jesús? And you know what Jesus was doing? Jesús estaba orando. Jesus was praying. Y muchos de nosotros, cuando vienen los momentos difíciles, lo que menos hacemos es orar. Many of us, when we face difficult times, the last thing that we do is pray. A usted le dan una mala noticia y sale corriendo a ver a quién llama, When they give you bad news, you run to see who you're going to call, a quién le pide prestado, who you're going to borrow money from, dónde se desahoga, who you're going to vent to, dónde se pierde. where you can get lost. Lo que menos hacemos es orar en las crisis de la vida. The thing that we do the least is pray in life's crisis. En las crisis de la vida la solución más importante es la oración. And these life crises, the most important solution is prayer. En la oración hay poder, In prayer, there's power. hay respuesta. There are answers. Nunca tomen en poco el poder de la oración. Never disregard the power of prayer. Pedro no había entendido el poder de la oración. Peter hadn't understood the power of prayer yet. Dios no solamente le advierte esto, God not only warns you of this, sino que Jesús, unas horas después, les dice, but Jesus, only a few hours later, told them, muchachos, acompáñenme a orar. Era de noche, pero es que el Señor siempre oraba. guys, come pray with me. It was night, but the Lord was always praying. Si usted quiere ver la bendición de Dios, usted no tiene que orar a veces. If you want to see God's blessings, you don't just pray Usted- sometimes. Usted tiene que orar siempre. You need to be praying all the time. Cuando tú oras, When you pray, le estás diciendo a Dios que no, yo no puedo solo, you're saying to God, I can't do it alone, pero te tengo a ti y si te tengo a ti, lo tengo todo. but I have you. And if I have you, I have everything. Ama la oración. We need to love prayer. Cuando la fe es probada, lo más que tenemos que ejercitar es la oración. When faith is tested, the most we have to practice and exercise is prayer. Cuando pasamos por momentos difíciles, lo que más tenemos que hacer es orar. When we go through difficult times, what we need to do the most is pray. En medio de las crisis a veces sentimos que las respuestas vienen de nuestras armas naturales. In the midst of crisis, we sometimes feel that the answers come from our natural weapons. Porque en medio de tus desiertos tú sientes que las cosas funcionan por como tú las haces. Because in the midst of your desert, you feel that the things work because of what you do. Tú sientes que las cosas funcionan porque
por lo que tú tienes. You feel like that things are working out because of what you have. Tú sientes que las cosas funcionan por tus habilidades. You feel that things are working out because of your abilities. Pero ¿sabes por qué funciona todo? But do you know why it all works? Porque tienes la presencia de Dios cuando aprendes a buscarlo en oración. Because you have the presence of God when you learn to seek Him in ¿Cuántos prayer. están de acuerdo en eso? How many of you agree with that? Si tienes a Dios, Dios te va a demostrar que lo único que necesitas para ver la victoria de Él es su presencia que siempre esté contigo. If you have God, God is going to show you that the only thing you need to see in order to see His victory is for His presence to always be with you. Hay batallas que solo ganarás con oración. There are some battles that you will only win with prayer. Hay problemas que estás viviendo hoy que solo saldrás de ellas cuando vuelvas a orar. There are some problems that you're facing today that you will only get out of when you begin to pray again. Ahí vas a ver la victoria. Tu palabra me enseñó que si tú estás conmigo en medio de la aflicción, And that is where you're going to see the victory. Your word says that if you are with me in the middle of affliction, Padre, tú eres lo único que yo necesito. Father, you are all that I need. Cuando tú oras, involucras a Dios en tu vida, When you pray, you involve the Lord in your life. porque cuanto más oras, más vas a agudizar tus oídos y vas a escuchar tarde o temprano la voz de Dios diciéndote, Because when you pray, the more you pray, the more you will sharpen your ears, and you will sooner or later hear the voice of God saying, "Do not be afraid, I will help you. no temas, yo te ayudo. Do not be afraid, I will help you. No temas, yo estoy contigo. Do not be afraid, I am with you." En la oración Dios te responde. In prayer, God answers you. En la oración Dios te recuerda que no se trata de lo que tú puedes hacer, In prayer, God reminds you that it's not about what you can do, sino lo que Jehová de los ejércitos hará con aquellos que claman día y noche. but what the Lord of hosts will do with those who cry day and night. Pedro no oró. Peter did not pray. Jesús le dice unas horas después, velen y oren conmigo, Jesus tells him a few hours later, "Watch and pray with me para que no caigan en tentación. so that you don't fall in temptation." Y se lo llevó al monte a orar, And he took them to the mountain to pray, al huerto de Getsemaní. to the Garden of Gethsemane. ¿Y sabe lo que hizo Pedro? And you know what Peter did? Se acostó a dormir. He fell asleep. Mucha gente sabe por qué no ora, A lot of people know why they don't pray. porque tienen tiempo para dormir, Let me rephrase that. para TikTok, Do you know why a lot of people say that they don't Para have time to Netflix. pray? Because they need to sleep, or they're making time for TikTok, or they're making time for Netflix, para sus redes sociales, for all their social networks, para hacer cualquier cosa menos para orar. to do anything that they can other than pray. Y por eso a veces Dios va a permitir que entres en ciertos desiertos, And that is why sometimes God will allow that you enter certain deserts, para que te des cuenta de que nada de lo que puedes hacer so that you realize that nothing you can do te logra llenar la vida, excepto tocar el trono de Dios por medio de la oración. that nothing you can do will fill your life except touch the throne of the Lord with prayer. Ahora, vuelva a hacer lo que Dios le asignó. Now go back to do what the Lord has assigned you to do. El versículo 32 Verse 32 dice, says, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no te falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. "But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail you, so that when you repent and return to me, you may strengthen your brethren." Te voy a contar cuál fue el plan original de Dios. I'm going to tell you what God's original plan was. Y el plan fue este, le dijo a Simón, The plan was this: Satanás te pidió para zarandearte, pero estoy orando para que cuando te falle la fe, en otras palabras, cuando te caigas, porque te vas a caer, the original plan was this: Simon, Satan has asked to sift you, but I'm praying that when your faith fails, in other words, when you fail, because you are going to fail, and you repent and come back to me, go and strengthen your brothers. y te arrepientas y vuelvas a mí, vayas y fortalezcas a tus hermanos, So that when you repent, you come back to me, you will go and strengthen your brothers.
Jesús le estaba advirtiendo a Pedro que iba a pasar por un momento bien difícil, Jesus was warning Peter that he was going to go through a very difficult time, por un momento bien duro. for hard moments. Y los momentos duros, ¿sabes qué producen en nosotros? And do you know what those hard moments can produce in us? Producen frustración y nos llevan a creer que la solución es soltar lo que Dios nos entregó. They produce frustration, and they lead us to believe that the solution is to let go of what God has given us. ¿Sabes qué más hacen los momentos duros en nuestra vida? You know what else those hard moments do in our lives? Nos hace pensar que todo se va a resolver cuando abandonemos lo que Dios nos entregó. They make us think that everything is going to be resolved when we abandon what God has given us. Porque simplemente no está funcionando y eso es lo que le pasó a Pedro. Because it's obviously not working, and that's what happened to Peter. Cuando Pedro le falla al Señor, dice la palabra, que Jesús lo voltea a mirar When Peter failed the Lord, the word says that Jesus turned back and looked at him luego que el gallo cantó. after the rooster crowed. Jesús estaba golpeado, Jesus was beaten. estaba completamente maltratado. He was completely mistreated. Él lo mira y cuando Pedro ve los ojos del Señor, He saw him, and when Peter saw the eyes of the Lord, empieza a llorar amargamente. he began to weep bitterly. Pero no solamente pasó eso. But not only that happened, La Biblia dice que Pedro regresó a las redes a pescar. the Bible says that Peter returned to the fishing. Ya Dios lo había sacado de ahí. God had already taken him out of there. Él ya no era un pescador, He was no longer a fisherman, aunque toda su vida se había dedicado a ese oficio. even though his whole life had been dedicated to that trade. Jesús le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Jesus said, "Follow me, and I will make you fishers of men." Y no solamente le dijo eso. And he didn't only say that. Un día le dijo, Simón, tu nombre no será más Simón, ahora serás Pedro. He said, "Simon, your name will no longer be Simon. You will now be called Peter." Dios le había cambiado la vida. Ya estaba en otro nivel. God had already changed his life. He was already on another level. Pedro no era el mismo pescador de antes, Peter wasn't the same fisherman as before. pero las crisis te hacen pensar que tu solución es volver a ser quien antes eras. But your crises make you think that your only solution is to go back to who you were before. Las crisis te hacen pensar que tu solución es dar media vuelta y volver al pecado que un día te dominó. Crises make you think that your only solution is to turn around and go back to the sin that one day dominated you. La crisis te hace pensar que de qué te sirvió guardarte para Dios, estar en una iglesia. Vuelve a tu antigua vida. Ahí estabas mucho mejor. Crisis makes you think, what good is it to keep yourself for God? What good is it to go to church? Go back to your old life where you were much better. ¿Sabes qué necesitas hacer cuando tu fe sea probada? Agarrarte de lo que Dios te entregó, de lo que puso en tus manos. You know what you need to do when your faith is tested? You hold on to what God has given you, to what He's put in your hands. Dios escogió a Pedro. God chose Peter. Él sabía que ese muchacho no solamente era alguien inestable, He knew that this guy was not only someone who was unstable. no solamente era alguien emocional. He knew he was not just emotional. Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre ti voy a edificar la iglesia. And still Jesus said, "You are Peter, and on you I'm going to build the church." Pedro era un discípulo más, pero aunque le falló, Dios lo había visionado como líder de los apóstoles. Peter was just another disciple, but although he failed, God had envisioned him as the leader of the apostles. Y hoy te digo en el nombre de Jesús, vuelve a hacer lo que Dios te asignó. And today I tell you, in the name of Jesus, go back to do what God has assigned to you. No lo dejes, no lo Don't- abortes. Don't leave it. Don't refuse it. Vuelve a tomar lo que Dios te ha entregado. Take back what the Lord has given you, Que desiertos y dificultades lo pasamos todos. because we all go through these deserts and difficulties. Aférrate a lo que Dios te entregó, Hold on to what the Lord has given you, porque aunque ese hogar esté dañado, because even if that home is damaged, esté roto, even if it's broken, yo creo que Dios va a levantar de tu generación una generación victoriosa.
I believe that God is going to raise up from your generation a victorious generation, una generación temerosa, a fearful generation, una generación que ame al Señor. a generation that loves the Lord. Tenemos que entender que la estabilidad solamente la tendremos cuando lleguemos a la patria celestial. We have to understand that the only way we'll have stability is when we reach the heavenly homeland. La fe nos va a fallar, vendrán momentos difíciles. Faith will fail us, and difficult times will come. El mismo Jesús dijo que tendríamos aflicciones. Jesus himself said that we would have afflictions. Mi intención no es prepararte para que nunca vengan los momentos difíciles. My intention is not to prepare you so that difficult moments never come. Mi intención hoy es darte herramientas para que cuando venga la zaranda, My intention today is to give you tools so that when the sifting comes, no permitas que tus emociones te controlen y te dominen. do not allow your emotions to control you or dominate you. No dejes que la prueba apague tu oración. Do not let the trials extinguish your prayers. Pedro fue uno antes de la zaranda y otro después de la zaranda. Peter was one person before the sifting, and he was a different person after. Antes de la zaranda se tuvo que enfrentar con su viejo hombre. Before the sifting, he had to face his old man. Por eso Jesús lo llama Simón. That's why Jesus called him Simon. El mismo Jesús le había puesto Pedro y ahora al enfrentarlo con esta advertencia le dice 2 veces, Simón, Simón. Jesus himself had already named him Peter, and now when facing him with this warning, he called him Simon twice. ¿Sabes por qué? Do you know why? Tenemos que entender que nuestra principal batalla es contra nuestro viejo hombre, We have to understand that our main battle is against our old man, porque la Biblia dice que el viejo hombre está viciado, tiene costumbres. because the Bible says that the old man is flawed. He has habits. Y me encanta una frase de Martín Lutero que dice, And I love this phrase that Martin Luther said. pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, I thought the old man had died in the waters of baptism, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. but I discovered that the unfortunate man knew how to swim. Ahora tendré que matarlo diariamente. Now I have to kill him daily. Cuando vienen las pruebas, ¿sabe cuál es su peor enemigo? No es el diablo, When the trials come, do you know who your worst enemy is? It's not the devil. es su viejo hombre el que le dice, It's the old man who tells you, abandona todo, abandon everything, Dios te abandonó. because God's abandoned you. Me encanta cuando Jesús le dice a Pedro, I love it when Jesus says to Peter, aunque vengan momentos difíciles, mijo, even in difficult times, my son, ora y vuelve a hacer lo que yo te mandé, pray and go back to do what I told you to do, porque ese momento no es más que eso, un momento. because that moment is nothing more than that, just a moment. Y yo siento que parte de mí va a estar orando, And I Porque- feel that a part of myself is going to be praying, porque le voy a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a controlar estas 3 cosas. because I'm going to be praying to the Holy Spirit to help us control these 3 things. La primera, que las emociones no nos gobiernen. First thing being that rules do not govern us. La segunda, que la oración sea un estilo de vida permanente. The second, that prayer be a permanent lifestyle for us. La tercera, que cuando no nos den ganas de soltar todo, recordemos que el Señor no nos mandó soltar lo que Él nos dio. And the third being that when we feel like letting go of everything, we need to remember that the Lord did not command us to let go. Él nos manda a terminar la buena obra que Él puso en cada uno de nosotros. He has commanded us to finish the good work that He has given each and every one of us. Aprendamos de Pedro We have to learn from Peter y no nos dejemos llevar por las emociones. and do not be controlled by our emotions. Tengamos en cuenta el poder de la oración, We have to believe in the power of prayer, que es un arma poderosa que Dios puso a cada uno de nosotros. it's a powerful weapon that the Lord has given each and every one of us. Si tenemos como estilo de vida la oración If we have a prayerful life as a lifestyle y el ayuno,
and fasting. La presencia de Dios siempre va a estar ahí God's presence will always be there con cada uno de nosotros. with each and every one of us. Seamos obedientes. Let's be obedient. A lo mejor es poquito, pero vamos a orar. It might be a little bit, but we're going to pray. ¿Se pueden poner de pie, por favor? You could please stand. Padre, gracias te doy y honra sea tu nombre. Father, thank you, and I honor your name. Que la iglesia levante sus manos y diga, That the church lift their hands and say, Señor, me aferro a lo que me diste. Lord, I hold on to what you've given me. Señor, no voy a soltar ese matrimonio. Lord, I will not let go of that marriage. No voy a soltar a mis hijos. Lord, I will not let go of those children. No voy a soltar ese ministerio aunque esté en la zaranda. I will not let go of the ministry even though I am in the shifting. Hoy tú me darás la fuerza para mantenerme obedeciendo. Today, you will give me the strength to keep me obeying you. Recibe esta oración, Receive this prayer. escucha a tu pueblo. Listen to your people. Que a partir de esta tarde aquellos que estaban ansiosos, That starting this afternoon, anybody who is anxious, aquellos que estaban deprimidos, anybody who is depressed, desesperados, desperate, aquellos que llegaron al servicio diciendo, those who came to service saying, voy por una palabra, I'm going for a word, pero sabe Dios but God knows que lo que quiero es huir. that what I want to do is flee. Pero hoy han escuchado tu voz, Señor, But today they've heard your voice, Lord, y tú dijiste, no quiero que sueltes, and you're saying, I don't want you to let go. no quiero que huyas, I don't want you to flee. quiero que vuelvas a mi presencia y ores por mí. I want you to come back to my presence and pray to me, Mi presencia irá contigo y te daré descanso. because my presence will go with you and I will give you rest. Señor, yo bendigo a cada persona que esté recibiendo esta palabra. Lord, I bless every person who's receiving this word. Cuando pase la prueba, When we pass the test, levantaremos manos victoriosas diciendo, we will raise victorious hands saying, aunque fue difícil, even though it was difficult, aunque parecía imposible, even though it seemed impossible, Dios estuvo conmigo God was with me. en los buenos momentos y también estuvo en los malos. He was with me in the good times and in the bad. El Dios que entró conmigo al horno de fuego, The God who entered with me into the furnace of fire, aunque las llamas se encendieron, even though the flames were lit, me sacó en victoria de esa prueba took me out in victory from that trial y de ese desierto. and from that desert. Yo bendigo a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús I bless your church in the mighty name of Jesus. y te damos gracias And we thank you, y creemos tu palabra y la recibimos. and we believe in Amén your word and receive y amén. it. Amen and amen. Amen. Gracias.